हाँ उपस्थित समस्त मीडिया बंधु इलेक्ट्रोनिक प्रिंट मीडिया सर्वोपरि समस्त को हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुँची। आज जो प्रेस मीट कर मुख्य उद्देश्य होची अल्प दिन तले अर्थात गत 18 तारिख दिन विजु जनता दल तरफ बारिपदा ब्लक दुर्नीति उपर आरोप करके घेराव कार्यक्रम से रखी सब बड़ कथा हूँ लज्जा लगे कथा आज जो दुर्नीति कथा उठाऊँ विजय विरुद्ध कथा कहतु कि ब्लक दुर्नीति जो कथा उठाऊँ से लज्जा लगे कथा जेहेतु से बर्तमान बारिपदा ब्लकटा हूँ विजु जनता दल कब्जार अच्छी अर्थात चेयरमैन चेयर मेम्बर सब संख्यार हिसाब करा द्वारा शासन चली पंचायत समिति से भाषा पंचायत समिति केवल विडोर नुह से हूँ सब चेयर मेम्बर चेयरमैन भाइस चेयरमैन सरपंच पीएस मेम्बर मानकर अरे मैक्सिमम सरपंच पीएस मेम्बर चेयरमैन भाइस चेयरमैन सब विजु जनता दल से दुर्नीति कथा उठाऊँ जो जो काम दुर्नीति होती घोटाला होती तदंत कर तदंत न करी इंटरनाल कहते दुर्नीति होती विडिओ किसी कथा शुणुनि पीआर मेम्बर मान कथा शुणुनि और विडिओ जे कथा काम कर आज विभिन्न लोकों पाक जे लोक मैंने गरीब असहाय निश अवस्था जो मैंने अच्छा दलित अवस्था जो मैंने अच्छा जैसे कि ब्लक को पहुँची पारना जहाँ रेशन कार्ड ना जे भत्ता पाइपारूनी जे पाइबार प्रकृत योग्य जे लोक आसुनी से पाक विडिओ जाऊँगी खराब तो काम करना से पाक जाऊँगी सोशल मीडिया कथा भी उठाऊँ सोशल मीडिया हाइलाइट कर भत्ता प्रदान कर पुणी भत्ता प्रधान कथा हो कि अंतर्गत गृह योजन हो कि जहाँ भी हो यह सब आनुषंगिक व्यवस्था से वीडियो करा आरोप कर दुर्नीति कर दुर्नीति तुम्हें बर्तमान क्षमतार अच्छ ब्लक तुम असुविधा रहा कि जो दुर्नीति है कम से कम तुम्हें तो कथा उठेगा कथा तुम्हें लिखी देवा कथा तदंत इनक्वारी करवा कथा जो कम दुर्नीति है तुम्हें डाउट करुच तो से तुम्हें तुम्हें दरखास्त तुम्हें लिखीच के कलेक्टर को जनईच कलेक्टर को नॉलेज को देच कि पीडी को नॉलेज को देच दुर्नीति होती घोटाला होता पीसी कारबार होती कौन होती कि निम्नमान कम होता तो आरोप करवा नाम निशान ना किंतु कौन ना इंटरनाल कहते दुर्नीति होती बहुत दुर्नीति भ्रष्टाचार बढ़ी बढ़ी चली बर्तमान तो उल्टे परोक्ष करवा कथा जो बीजेपी कथा कहते विकसित गाँ विकसित ओडिशा दुर्नीति होती गत वर्ष जो बीजेपी कम होता 60% 40% हूँ आम सेयार था प्रपोजाल देता आम 40% और से सेयार था 60% कम से दुर्नीति हार क्या कर तुम्हें बीजेपी कथा जो उठाऊच दुर्नीति होती बीजेपी तार तुम्हें 60% तुम कम तो तुम्हें कर तो दुर्नीति केमती है तुम्हें तार तुम्हें दुर्नीति कर सब बड़ कथा कौन हो कि आपणकर आपण मैंने भोग जानते सरकार मोहन माई सरकार जेदिन पाख यशस्वी हेले से दिन पाखु ये जो काउंटर सेल उठेदेले 20 लाख पर्यंत टंकार काउंटर सेल उठेदेले एवं 20 लाख टका पर्यंत काउंटर सेल जो उठे दिगला आ चेयरमैन भाइस चेयरमैन पीसी कारबार करें जे जन पाखे पीसी कारबार करें औषध विकल से ताटे कामुच हाँ हाँ डाक बर्तमान हाँ हाँ कमी खाइबा बोल हाँ 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 हो सब बड़ कथा तेणु जो दुर्नीति कथा आज उठाऊँ से एक बार कल्पित मिछ कथा आदि दुर्नीति होती ठीक अच्छी आम स्वागत करुचे आम कहीपर संपूर्ण स्वच्छ चली शासन जदि जो कम दुर्नीति होती घटना होती तुम डाउट करुच तुम्हें तदंत करने लेख ना कहीं लेख सरकार को लेख विभिन्न ये प्लाटफर्म अच्छी विभिन्न फर्म अच्छी तदंत करने तो सरकार को नॉलेज को दियो सरपंच को दियो पीडी को दियो जिलापाल को दियो मैंने शुणुंट आम जो अदालत विभिन्न प्रकार अदालत लोक अदालत तुम्हें ये कर सब हूँ बड़ बड़ कथा बीजेडी गोटे अभियोग भिड कौन काम करना फाइल टेबुल पड़ जाऊँगी कौन करेंगे
ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଙ୍କ ରକମ ସଚୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ମୋ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣେ ଭିତରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫାଇଲ୍ ପଠେଇ ହେଉଛି ନୁହଁ ସେ କଥା ନୁହଁ ଯେଉଁ ମନେକର କେତେବେଳେ କେମିତି ଛୁଟି ଫୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ'ଣ ଯେତେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଛୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫାଇଲ୍ ପଠେଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଭଳି ସଚୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ ସଚୋଟ ଏବଂ କର୍ମଠ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଇଲିଗେସନ୍ ଜଣେ ଆଣି ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାକୁ ଟେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ନିଜେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି କି ରହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପତ୍ତି କଲା ଅଭିଯୋଗ କଲା ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ତାର ଖଟରେ ସିଧା ଖଟରେ ବସିକି ସମାଧାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କଥା ସେଠି ରୋକଠୋକ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫିସ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପକାଉଛନ୍ତି ଇଏ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ହେଲେଣି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ଜୟସିଂହ ପରିଡ଼ା ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟା ଏତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେ କେବଳ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେବେ ସେୟା ତ ନୁହଁ ଅଫିସର ଜଣେ ଚାହିଁବ ତାର ସେ ତାର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପକେଇକି ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିକି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ସବୁ ଠିକ୍ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସର ରହୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ସମୟ ରହିବା କଥା ରହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କହିଲେ ତ ହେବନି ଲୋକ କିଏ କେଉଁ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ସମୟ ରହିବା କଥା ସେ ରହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ରହିଛି ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ନୁହଁ ସବୁଦିନ ଫିଲ୍ଡରେ ନୁହଁ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେ ଯଦି ନ ବସିଥାନ୍ତି ତାର ଅଫିସ କାମ କେମିତି ହେଉଛି ତାହେଲେ କ୍ୟାମେରା ସାମନାରେ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଯୋଉଟା ଆଚ୍ଛା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ